Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the Candi Bali atau Tanah Lot ya, Bali Island. Oke, ini Tanah Lot ya. Candi di Bali Tanah Lot. Candi Bali Tanah Lot berarti pulau kecil yang terapung di laut, dan Candi Tanah Lot dibangun di batu ukuran 3 aker. Bali Tanah Lot Temple is located is coastal side of Brabadan countryside, Kediri sub-district and Tabanan Regency. It is situated in 30 km in west side of Denpasar town and about 11 km in south side of Tabanan town. The temple is built on the rock with 3-acre size and reachable in a few minutes by walk because it is just 20 meters from the coastal lip. This temple is very famous among tourist destination in Bali with spectacular view of sunset at some nooks of coral reef around Tanah Lot Temple, according to Golden Tour Bali. Jadi menurut Golden Tour Bali, Pura Tanah Lot terletak di pesisir Desa Braban, Kecamatan Kediri dan Kabupaten Tabanan, terletak di 30 km di sisi barat Kota Denpasar dan sekitar 11 km di sisi selatan Kota Tabanan. Pura ini dibangun di atas batu karang seluas 3 are dan dapat dicapai dalam beberapa menit dengan berjalan kaki. Karena hanya berjarak 20 meter dari bibir pantai, pura ini sangat terkenal di antara tujuan wisata di Bali, dengan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di beberapa sudut terumbu karang di sekitar Pura Tanah Lot. Meaning of wood Tanah Lot Temple. The wood of Tanah Lot is consisted of 2 woods that are Tanah wood, interpreted as a reef looking like gili or islet. Lot or lod, wood, as meaning the sea. So Tanah Lot is meaning the small island floating on the sea. The location is now called as Tanah Lot has been used at the megalithic period as a place that look into holy, proven from the existence of man here, pursuant to environmental condition. Hence, the structure of Tanah Lot Temple is built at irregular free plan of a triangle which is only consisted of 1 plain yard as jeroan. Arti kata Tanah Lot terdiri dari 2 kata, yaitu kata tanah yang diartikan sebagai karang yang menyerupai gili atau pulau. Kata lot atau lod memiliki arti laut. Jadi Tanah Lot artinya pulau kecil yang mengapung di laut. Lokasi yang kini disebut Tanah Lot ini pernah digunakan pada zaman Megalitikum sebagai tempat yang dipandang suci, terbukti dari keberadaan menhir. Berdasarkan kondisi lingkungan, maka struktur Pura Tanah Lot dibangun di dataran karang yang tidak beraturan sudutnya, yang hanya terdiri dari 1 halaman polos sebagai jeroan. Tanah Lot Temple differences with other temples on the island of Bali. Tanah Lot doesn't have few pages because it is built on a plan of coral, the irregular corners of his home. Inside the actual temple compound itself, there are tiles shine that follow the fundamental element of Balinese design, where the number of levels constructed are symbolic to the complexities of the faith. There are other formations within the area that indicate that the site is not only of great religious importance, but also maintains archaeological value. Temple Nestle is the ocean has a ritual or ceremony which takes place every 6 months or 210 days. At the time, all the Hindus from different areas in Bali will come to worship in a pace and harmony to invoke. Perbedaan Pura Tanah Lot dengan pura-pura lain di Pulau Bali adalah Tanah Lot tidak memiliki halaman yang sedikit karena dibangun di atas dataran karang yang sudut rumahnya tidak beraturan. Di dalam kompleks candi itu sendiri terdapat tempat suci berjenjang yang mengikuti elemen dasar desain Bali, di mana jumlah tingkatan yang dibangun merupakan simbol dari kompleksitas keimanan.
Terdapat formasi lain di dalam kawasan yang menunjukkan bahwa situs tersebut tidak hanya memiliki kepentingan religius yang besar, tetapi juga mempertahankan nilai arkeologis. Pura yang terletak di lautan memiliki ritual atau upacara yang berlangsung setiap 6 bulan atau 210 hari. Saat itu semua umat Hindu dari berbagai daerah di Bali akan datang beribadah dengan damai dan harmonis untuk memohon. History Tanah Lot Temple. Dang Hyang Niratra, or better known as Pedanda Sakti Waurau, that came from the region of Blambangan, is Java to Bali Island around the 16th century at the time of the region of King Dalam Waturenggong in Gelgel, Bali. Later he held a sacred journey Dharma Yatra, and walked down the south coast of the Bali Island from the western to the eastern regions. And the journey, in the end, he found a beach in Tabanan area, no, is Tabanan Regency, not far from the Baraban village. Furthermore, he saw rock in the shape of a small island in the sea. In this place, he meditated and he felt the vibration of chastity. So, on top of the rock, he suggested setting up a holy building for worship of God that is now the Tanah Lot Temple. Sejarah Pura Tanah Lot, Daang Hyang Niratra atau yang lebih dikenal dengan Pedanda Sakti Wau Pedanda yang berasal di wilayah Blambangan, Jawa Timur hingga Pulau Bali sekitar abad 16. Pada masa pemerintahan Raja Dalam Waturenggong di Gelgel, Bali, kemudian dia mengadakan perjalanan suci Dharma Yatra dan berjalan menyusuri pantai selatan Pulau Bali dari wilayah barat hingga timur. Dalam perjalanannya akhirnya ia menemukan pantai di daerah Tabanan yang sekarang disebut Kabupaten Tabanan. Tidak jauh dari desa Brabadan, selanjutnya ia melihat sebuah batu berbentuk pulau kecil di tengah laut. Di tempat ini dia bermeditasi dan dia merasakan getaran kesucian. Maka di atas batu tersebut ia menyarankan untuk mendirikan sebuah bangunan suci untuk pemujaan kepada Tuhan yang kemudian menjadi Pura Tanah Lot. Oke, ini dikutip dari Golden Bali Tour ya. Okay, thank you for your attention. Keep watching my video till the end. Share, like, and subscribe.